बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको सबको पता है कि मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और इस महीने से की निस्बत से कुछ जुड़े वाक़या करबला के वाक़यात सीरीज़ में शुरू कर रही हूँ। इसमें कुछ अहम शख्सियात जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव रोल रहा है वाक़या करबला में, आज आपसे उसका तज़किरा करना चाहूँगी। तो आज हम शुरू करते हैं यज़ीद की बहन अम्माला। कौन थी यज़ीद की बहन अम्माला और इसमें ऐसा क्या जादू था कि यज़ीद ने इससे शादी करने की खातिर दीन इस्लाम के क़वानीन को तब्दील करने की कोशिश की और दरबार यज़ीदी में असीर बने अहले बैत को किस तरह नीचे दिखाना चाहा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसका तमाम ग़रूर व तकब्बुर किस तरह खाक में मिला दिया। ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। और आज अपनी इस वीडियो को शेयर करने से क़बल मैं एक बात की वजाहत कर देना चाहती हूँ, वो ये कि इस वीडियो का किसी भी सोर्स या मुस्तनद हवाला जात या मकतबा अहले सुन्नत की किताबों से कोई लिंक बयान नहीं किया जाएगा। यज़ीद की बहन अम्माला और इसके बारे में बयान होने वाली बातें दरअसल अहले तशरीह के नज़दीक मोतबर किताबों जैसे बहरुल अनवार, दावतुल साक़िबा और दीगर किताबें हुई हैं, जबकि यज़ीद की इस बहन के नाम के बारे में बहुत से मौरख़ीन में भी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ कुतुब में इसका नाम अम्माला और जबकि कुछ किताबों में इसका नाम हिंद भी दर्ज हुआ है। तो ये वीडियो हमें मुदल्लिल मालूमात जो मौरख़ीन और जो हमारे मुसन्निफ़ अफराद हैं उनसे हमने जो मालूमात हासिल की हैं, ये उनका हिस्सा हम बना रहे हैं, किसी रिवायत या मुस्तनद अहादीस का कोई हिस्सा नहीं है। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए और ज़रूरी नहीं कि सब पर मुत्तफ़क़ होना लाजिम हो, सबकी अपनी अपनी आज़ाद राय है। अब चलती है मौज़ू की तरफ चलते हैं। ये वाक़या जब का है कि जब वाक़या करबला रूनुमा हो चुका था, तमाम आलम इस्लाम में यज़ीद के ख़िलाफ़ एक नफ़रत के जज्बात पाए जाते थे। हर तरफ से यज़ीद पर लान व तान और दुहाई हो रही थी। हर साहिब ईमान शख्स यज़ीद की जानिब से कैदी बनाए गए अहले बैत की रिहाई के तलबगार थे। यज़ीद ने ये जब तमाम हालात देखे कि बगावत पे कहीं अवाम उमड़ ना आए तो उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने दरबार में तलब किया और यज़ीद ने हज़रत इमाम सज्जाद को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं कैदियों को रहाई देना चाहता हूँ। आपको अपनी ज़ादी राह के लिए जो सामान दरकार हो मुझे बताएं, वो फ़राहम कर दिया जाएगा। जिस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यज़ीद से कहा कि मैं इस बारे में हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा करके आपको बताऊँगा। लिहाजा कुछ पहर बाद जब इमाम सज्जाद ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा करने के बाद बात की और यज़ीद के सामने कुछ नुकात रखे कि हमें रहा करने से क़बल हमसे लूटा गया सामान हमें वापस किया जाए और हमारे शहीद अफराद के मुबारक सर हमारे हवाले किए जाएं और हमें काले लिबास फराहम किए जाएं जिनको पहनकर हम अपने मंजिल की तरफ रवाना हों। यज़ीद ने अहले बैत की तमाम शराइत मंजूर कर लीं, लेकिन जब यज़ीद की बहन अम्माला जो कि उसकी सौतेली बहन थी और बाज़ रिवायात के मुताबिक हिंद को इन तमाम वाक़यात का पता चला तो जो शैतान सिफ्त और शैतान से भी दो हाथ आगे वो थी, इसने ग़ज़बनाक हुई और इसने चिल्ला कर कहा कि कैदियों की कुछ शराइत पर मुआहदा किसी तौर मुमकिन नहीं। यज़ीद ने कि ये बहन चाहती थी कि वो रिहाई से क़बल ख़ानदान अहले बैत को सरे आम रुस्वा करे, लिहाजा उसने एक ज़लील काम को सरअंजाम देने के लिए शाम की बहुत सी बाअसर ख़वातीन को दरबार यज़ीदी में तलब किया और यहाँ पर न्यासी रानी को करबला को भी बुलाया। यज़ीद की इस बहन ने दरबार में इंतहाई ग़रूर व तकब्बुर और नख़ूद की साथ को देखकर हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करते हुए कहा कि इस महल की दीवारें आसमान तक जा पहुँची हुई हैं, जिसका मालिक मेरा भाई मावी यज़ीद है, कि जिसकी हुकूमत मशरिक़ से मग़रिब तक फैली हुई है, कि जिसके ख़ज़ाने सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं और जिससे अल्लाह भी राज़ी है, जब ही तो हमने तुम पर फ़तह हासिल की। बाद इसने शाम की औरतों को की जानिब देखते हुए कहा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब हुई, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो हज़रत बीबी ज़ैनब ने अपने बारूब और पुरजलाल भरे लहजे में कहा कि तुमने अभी तक मेरा मुकम्मल तारुफ़ पाया नहीं, ताहम तुम्हारे तारुफ़ के लिए यही काफ़ी है कि तुम हुसैन के कातिल यज़ीद की बहन हो।
اور تیرے بھائی ہی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا ہوا ہے۔ تم باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، تم اپنے حکومت کا دعویٰ مشرق سے مغرب تک کرتی ہو، لیکن میرے رب کی حکومت پورے کائنات پر ہے، اور میری جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رب کی سب سے محبوب ترین شخصیت ہیں۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی اس بہن امالہ یا ہند کے درمیان کافی طویل مکالمہ پیش آیا، اور وہ خطبہ اور وہ جلال بھرا پرآشوب خطبہ انہوں نے جاری کیا کہ جس کو آج بھی اگر دنیا سنے تو وہ لرز جائے۔ یزید کی بہن کی دعوت پر آئی ہوئی تو وہ تمام شامی عورتیں جو خاندان اہل بیت کا تماشا دیکھنے آئی تھی، یہ سب کی سب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے ایسی متاثر ہوئیں کہ وہ بھی اہل بیت کے حق میں آواز بلند کرنے لگیں اور یزید کی اس بہن کو لعن طعن کرنے لگیں۔ امالہ یہ منظر دیکھ کر انتہائی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو کر پیر پٹکتی ہوئی غصے میں جھلاتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا، اور وہ مکالمہ پیش آیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ یزید کی بہن پر دعوت پر آئی ہوئی وہ تمام شامی عورتیں جو خاندان اہل بیت کا تماشا دیکھنے آئی تھیں، ان سب نے بھی دہائی دینا اور اہل بیت کے حق میں آواز بلند کرتی ہوئی یزید کی یہ بہن انتہائی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو گئی۔ یزید کی یہ بہن، جس کا نام بعض مورخین ہند یا مالا بیان کرتے ہیں، بعض روایات کے مطابق انتہائی خوبصورت اور حسین عورت تھی، اور یزید اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور ہند یا امالہ سے کی صورت میں اس نے اسلامی قوانین کو رد و بدل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی پروانہ کرتے ہوئے یزید کے اس عمل اور اس حرکت کی شدید ترین مخالفت کی۔ لیکن جب یزید نے اپنے وہی ہٹ دھرمی والے ہتھ کنڈے اپنائے تو اور 70 علماء سے فتوے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا ڈالا، تو پھر اور یہی بنیادی وجہ تھی، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسلامی قوانین میں اس نے اپنے لحاظ سے رد و بدل کرنا چاہا تھا۔ اپنی بہن سے ناجائز تعلقات کی خواہش پر مکتبہ اہل سنت کی بہت سی کتابوں جیسے طبقات الکبریٰ، ابن سعد، تاریخ دمشق اور میں بھی بیان ہوا ہے، تاہم یہاں یزید کی کسی بہن کا نام مذکور نہیں ہے۔ یہ ان مورخین اور ان مصنفین کی کتب سے لی گئی کچھ باتیں ہیں اور کچھ پوائنٹس ہیں کہ جن کی بنیاد پر اب امالہ نامی ایک فتنہ کو، جو واقعہ کربلا کا ایک وجہ یہ بھی بنی، جس نے سر اٹھایا تھا، کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوئے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون پہ ہیرا پھیری کرنی چاہی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین فطرت کو بچاتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس طرح کے ایسے بہت سے کردار اس واقعہ کربلا خون آشوب واقعے میں شامل ہیں، جن کا ذکر ہم گاہے بگاہے کربلا سیریز میں کرتے رہیں گے، جنہوں نے پازیٹیو اور نیگیٹو کردار ادا کیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔